بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah tsumma amma ba'd. Saudaraku kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Doa adalah ibadah yang paling agung. Bahkan Nabi SAW mengatakan ad-du'a huwal ibadah. Doa adalah ibadah. Di dalam hadis yang lain pun Rasulullah SAW bersabda, "Laisa syai'un aqram indallahi minad du'a." Tidak ada sesuatu yang mulia di sisi Allah selain daripada doa. Oleh karena itu Allah perintahkan kita sebagai hamba untuk banyak-banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah taala berfirman, "Ud'uni astajib lakum." Berdoalah kalian kepadaku, aku akan ijabah doa kalian. Namun doa yang harus kita utamakan dan dahulukan dan prioritaskan dalam kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, yang pertama meminta hidayah. Sehingga Nabi sering dalam doa-doanya untuk diteguhkan, dikokohkan di atas hidayah. Maka doa yang pertama memperbanyak minta hidayah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan membaca Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Dan juga bagaimana kita akan diteguhkan di atas hidayah, perbanyak membaca Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Wahai Allah, zat yang membolak-balikan hati, teguhkanlah hatiku di atas agama. Adapun tadi minta hidayah, Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Ya Allah, sungguhnya aku mohon kepada Engkau ketakwaan, petunjuk, wal afaf dan harga diri, penjagaan harga diri dan kemudian kecukupan. Maka minta kepada Allah hidayah. Yang kedua, memohon ampun. Banyak sekali kita dianjurkan, diperintahkan untuk mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka prioritaskan dalam doa-doa kita. Bahkan Rasulullah SAW pernah memberikan nasihat dan ujangan kepada Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu ketika Abu Bakar minta diajarkan bagaimana doa kepada Allah. Maka Nabi mengatakan kepada Abu Bakar, "Qul," baca olehmu wahai Abu Bakar, "Allahumma inni dhalamtu nafsi dzulman katsira wa la yaghfiru dzunuba illa ant, faghfirli maghfiratan min 'indik warhamni innaka antal ghafurur rahim." Jadi meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, prioritaskan dalam kita doa adalah minta kepada Allah surga dan semoga dijauhkan, dihindarkan, dilindungi dari azab api neraka. Di dalam hadis yang sahih, Nabi SAW mengatakan, "Man sa'ala al-jannah thalatha marrat, qalatil jannah Allahumma adkhilhul jannah." Kata Nabi SAW, surga itu mendoakan kita. Ketika kita meminta agar dimasukkan ke dalam surga. Nabi mengatakan, siapa yang meminta surga sebanyak 3 kali, maka surga pun akan mendoakan, ya Allah masukkan dia ke dalam surga. Demikian pula kata Nabi SAW, "Man istajara an-nar wa min istajara an-nar thalatha marrat." Siapa yang minta perlindungan dari neraka 3 kali, qalatin nar, neraka pun akan mengatakan, "Allahumma ajirhu minan nar." Ya Allah selamatkan dia dari api neraka. Maka prioritaskan minta kepada Allah surga dan dihindarkan dari api neraka. Maka ini spesial, tidak bisa dipisahkan. Tidak bisa dipisahkan antara minta surga saja dengan minta dihindarkan dari api neraka. Ini doa yang selalu digabungkan antara minta surga dan minta dijauhkan dari api neraka. Kemudian minta al-afiyah kepada Allah, minta agar diselamatkan, minta agar kita senantiasa diselamatkan di dunia dan di akhirat. Pernah Nabi mengatakan kepada paman beliau, Abbas bin Abdul Muttalib, kata Nabi, "Wahai Abbas, perbanyak engkau meminta kepada Allah al-afiyah, yakni fi dunia wal akhirah. Allahumma inni as'aluka al-afwa wal afiyata fi dunya wal akhirah." Ya Allah, sungguhnya aku mohon kepada Engkau ampunan dan keselamatan di dunia dan di akhirat. Terakhir, minta kepada Allah agar diteguhkan senantiasa, dikokohkan, diteguhkan istiqomah di atas hidayah. Inilah yang berat sebenarnya dalam agama kita, itu istiqomah. Luzumu ta'atillah, kata Imam Nawawi, senantiasa ada di atas ketaatan kepada Allah. Maka Nabi pun banyak berdoa di dalam setiap untayan doanya, Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Wahai Allah, zat yang membolak-balikan hati, teguhkanlah hatiku di atas agama. Dan ini merupakan aplikasi daripada firman Allah Subhanahu wa taala, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da id hadaitana. Ya Allah, jangan Engkau palingkan hati kami, jangan Engkau condongkan hati kami kepada kesesatan setelah Engkau beri kami petunjuk. Maka khawatir, takut digelincirkan dari jalan hidayah kepada kesesatan, ini merupakan sifat orang-orang beriman, sehingga kita berlindung agar diluruskan senantiasa di atas hidayah. Hadza wallahu ta'ala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah.
الرحمن الرحيم